देश भर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर द्वारा 31 मार्च को अहिंसा रन का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का 18वां स्थापना दिवस 31 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में और विश्व के सैकड़ों देशों में अहिंसा दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें 1500 से ज्यादा दौड़वीर हिस्सा लेकर अहिंसा का संदेश देंगे। इस आयोजन की जानकारी देने वडोदरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीतो के वडोदरा चैप्टर के अध्यक्ष केतन मेहता और जीतो के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस अहिंसा रन लॉन्च कार्यक्रम में वडोदरा मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन और जैन समाज के अग्रणियों की उपस्थिति रही। भारत ની અંદર જૈન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે નામાંકિત એક સંસ્થા છે અને જે જૈન ઉદ્યોગપતિ અને વ્યાપારીઓ દ્વારા સ્થાપિત આ સંસ્થા વિશ્વ કલ્યાણની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, જેના માટેનું એક ઉત્તમ CSR કરતી આ સંસ્થા છે। ગત વર્ષે આ જ સમયે વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ગિનેસ બુકમાં પોતાનું નામ સ્થાપિત કરી જીતોએ એક સાથે લગભગ 62 થી 65 સેન્ટરમાં અને 9 દેશોમાં 1.25 લાખથી વધુ દોડવીરોએ દોડી અને આ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડની સ્થાપના કરી હતી।